मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अअदाअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अव्वलन खुदावंद मुतआल फ़यक़ुला मतिज़ हम्द व सना बेत अहल बैत का सामा पैगम्बर का सलावात दुरूद तंगत दुश्मनान अहल बैत को निका लान अबदी जारी बेत मुहिम वजीफ़ा चिकंगमा अहल बैत रगालु सुरखान कौन गंगमा इत्तिहाद का ज़ुम से दुपायुत पो मदलूब शारिइन हब्लिल्लाह एक मुराद पो विलायत अमीर अल-मोमिनीन रिवायत इस तफसीर तंगत दियोन हज़रत ज़हरा फ़िक़ संकसल मोलद व तआतना निज़ामन लिलमिल्ला ngacang ख़ानदान अहल बैती मारिफत हासिल बसे ngaci tamngen yang duk payut pokurang मिल्लत इस्लाम तफ़रुक़ा मचा नज़्म व निज़ाम का लुस्पी सबब पुइन अगर अहल बैत इत्ताअत यानी बिंग न कतो तफ़रुक़ा छचा व इमामतना अमानन लिल फ़ुरक़ा हज़रत इसका सलमोस ngacang ख़ानदान अहल बैती तरफना पैगम्बर मुशख़्ख़स बस खान अफ़रादुन इमाम व खलीफ़ा से खलीफ़ा रसूलुल्लाह से कबूल बस दुक्पो खुरंग तफ़रुक़ा छायुत पिछतिगना अमान इन दी मतलब पुला तवज्जो बसे ngatiz जामिअनु यक मुश्किल चिकनायों से योत सगा पता छाना दी मुश्किल पो हल बे मिंगना मातालिब का तो ngatiz जामिअ रोशन छचुक पर गोशायुत चुक लिहाजा ngaz दुनबासी दे किलिबुन यानुगां इशारा बस यादबू दे मुअस्सिसा यादबू दे ख़ुमैनी फ़िक़ मिंगा यादबू चोज़तंग असासी टेस्ट दी इदारे छोक्सनंगस सुआल चिखचिक बचिन इंशाअल्लाह एहतरामन चूँकि मतालिब खचिक दी इदारे नुगना हर साल नशिर छेत देर गैब नस्पेरा बिंगेत व इल्ला दे इदारा का तो साकिद लुज़नदी जोस्पेरा लुशामेन साकिद मुराद यानी दीन असाज लमजरन व इल्ला ngatiz ga मुमिन चिक साकिद दुक चेज़े रोक साकिद सुकूत मुराद यानी दीन असाज लमिज़गान चा दारे पहला सवाल पुदियो इन यंती इदारे नुगना दी कलाम पुजेस अम्मा यंत अक्सुल अमल रस्मी मन मतंग मचुप चाते दुक्स दियो सबब सोंग जामिअं गुफ्तगो डुलबा मजबूर छेदनी तरफ पु सहनेयों मरगोसेत अव्वल पुदियो इन यंती अद इदारे नुगना मंजर आम व मेडी का ज़ेर नाशिर सोंग रिवायत शरीफ़ा अलीयुन मा अल-हक़ वल-हक़ मा अली दी रिवायत पो जुरअत नंगिम्बो आगा ख़ुमैनी फ़िक़ का तदबीक़ छचिन जैसा आया यंतज़ दी दिफ़ा अनुक किताब सुन्नत हिसाबी का ची दिफ़ा चिक बचिन दियो तरदीद ची अमाबाइन रस्मान मीसिरेसी चूँकि दी रिवायत मज़मून पो इसमत अमीर अल-मोमिनीन अदिल्ला को न्याने चिकिंदेनी हत्ता अहल सुन्नती मसलन बाज़ उलमा खुई संगज़ेर दी रिवायती सनद पो ताम सोमी सूरत यानुक मसलन दलील इसमत छचिन ज़ेरे खुब दयानुक आगा रुहुल्लाह फ़िक़ पो चुक बना ची सोंता करे यानी इसमती दलील योक पें खेर बना यंता दलील गोज़ दयानुक नजूले यंता जवाब तामर गोज़या दू रस्मी तांचा नीसिरेसी आय शरीफ़ा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊह बिहा द अस्माउल्लाहिल हुस्ना को न्यांगना चिचिक ख़ुमैनी फ़िक़ इंज़ज़ दे वहाल की रिवायत ज़रे नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना चूँकि अहल बैत ngatiz
ngati josna kure khudai samazati dargah ka shafa Allah shab qadirun yang ghairi shab qadirun yang insanis dika amur sung se yodde dio in chia di maqam shafaat yod khani afrat و nifra معصوم nifra چی دلیل چی که انتستان سین آقا خمینی فیق بو حالانگی مراد با آقا سامن ها ینگا مجتهد چکتان دی اشکال پیود چونکی انت آقا فیق بتان من انتی کن دی جواب سالی سومی رسی دیو اینده دی چی کی سال پیان حادثا ینگ انتستان لباز ده ها ده انتی برنامی انوک دیوزس سوره مبارکه کوثر ولایت فقیه تونید زوگا تونید لو تونید اودو ینتا چی بس توندو اثبات بسستون کتاب سنتی حوالی کستون نا اینکی دفی افواه الرجال کا کلام کیوں سے کتاب و سنت پیغمبر ازنگتا ترکا جخص سکیوتے نا اودے کا پس میں ندیولا تردید بوس جبین ایسی سوال پو ینتی اودے ادارے نسون ین سنپالون یانوک رسول اعظم پیغمبر خدای فیق پیکا سهریز از هر جخ جنزیس ینتز دولا ینتی اداری طرف نراج چکمان ماباز ده دی جواب پکیون یا اودولا تردید بچین نا چی بچین نا دونا ین ملب چیک ینتی اداره نسون کند پو نیلا غلیب کند پو دیو این آقا خمینی فیق بی ذکر باید پو معصومی ذکر بس کم من من زرده ینتس رسمان زرنگی لغلب سے چیک اودو آقی ذکر پو معصومی ذکر نتسوخ این یعنی کم من ما تسوخ شارگوزه دو این می دلیل کتاب نا سنت یعنی کیون هستون من نتردید بارگوزیا دونا دیانا سوال پیانوک ده زرد ینتی اداره کنا عمومی یعنی گاسوچیا اگر قرآنی تفسیر یا احادیثی کا خمینی کا آیات قرآن تطبیق بان بانینا احادیث تطبیق با منینا کا تو دی قرآن پکوا ہدایت چھچے من دمیولا دی امام انکوا امام چھچے من دی اماللہ پکوران ینتز زردو ینتی ادارے کزز منظور پو ہے ساندیو ینتز واقعا دلیل قطعی کیوں سے یا اثبات و زیارات بر چیگنا بار گوز دے دونا ینگ ملب چک دیو این غطا مقدمے کے دو دیو ان غطس جانز لا توجہ بانا عراق ینگ سام چک مؤمن شیعہ یوت سام چک علماء یوت غطنگ با چک دیانت ینگ تھالے غطنگ با چک ایمان ینگ تھالے خدمت دین با تھالے ساغت ہونگت دے جمهوری ایران اسلامی ایران نگیم بکنی تعلقات و من الیخمو دو دوگ سنا کوینز دی کا ادو چوغا در بدر سپیره زر بمینوگ یا ایرانی بارین یا خمینی بارین نوگ ادو چوغا توس سپیره ما زر بمینوگ خاموش دوگنوگ ایرانی داخل یوت پی برنامه سا کوینز کپی من با ممینوگ آیا غتنگ ده غتی ابرغبر پیان دیون بس ایمان ینگ تھالے اینا معرفت ینگ تھالے اینا چین دی مراجعون گنگ مساکت دوگت غتی ادن ینتی ادارون ینگ سنکھنی داخلی برنامه گنگ ما کپی بسے کھیرے زر بیود پو ینتا دین دستور چگیوت زر اینا یا ینگ چی واجه چگیوت ادولا توضیح چگبرولی ینتس تنگ مرگوشا دیو دیکا چنگ ینگ ملب چک دیو این کی گا چی شک فساد چایوت پی الال اسباب کا تو یونگ دے مثلا نگاتی صحت پو جامعے فساد چدگاہ ویروس کا تو یونگ منا مخصوصا دیا لو چکنیس پیان دی وابای ویروس پو یونگ سو دیونا چوسلا نس گاہ دیا روایات کا تو مطالعہ تنگ منا ویروس کا تو تھوبینو کی دیوز نتی مؤمنین و نبارین عقیدہ ضعف با یا شبہ کیومی ویروس کا تو دے ویروس نس شناسایی بانا شرپر چک تو بقیہ علماء ساقستان انشاءاللہ ویروس سخت سالین ینتا بیان بچین انشاءاللہ بندہ یا حقیل لفرصد میں مهم چیزات کھچنگاس علل فساد جامعہ ینتا بیان بے
اول کا تبرکان امیر المؤمنین فیق پسکسل مزنحج البلاغه خطبه متقین یانوک فقسم بینهم معایشهم خداوند عالم از کری مقتضای حکمت حسابی که زگوس شخص عباد سق درمیان یان کوی زندگی باید پی رزق و روزی سق و وضعهم من الدنیا مواضعهم کون دی دنیات پی کا بیور یوت پی مرتبه مقام کا توی کا خدا ارسامزاد پی شخص حتی دی بیور یوت پی مرتبه مقامون کری انبیاء کنی باریان دوگان ترتیب شخص ده نبی چوسه رسول چوسه اولو العظم چوسه خاتم چوسه بیوری کا شخص سوسوا فضیلت چک سوی کا یود ندو بیان بس چانا دی نکات پلا توجه شخص ngata jami'a fasad çe sebep manamonu duniya çiçik مثلا yanti dia idarawni ka zahiran kharig yaha kulle jami'an yanti de ka kharig losum chuchi isnan la taqriban tarah bas de san ngatangna pshuet binde de zaman piang mas'ale wilayat faqih di mas'ale wilayat faqih budare ngate hoziyan yung sultana سطوح علیا کا چه بحث گینسو یعنی کلان ngati de profesor unis یا اسسٹنٹ پروفیسر انیس علمی بحث بید ده بحث بکیون سنگاتی سنسه ال کے جی پیپشون لد زربات سخص بسون منسوک چیاں ادے زمانن خود ادے چانسی مقرر سغ یعنی 30 سال اسنا یعنی ممبر کا سنسه ولایت فقیه بحث بکن مقرر انیس دیو اشتباه جامعه انکس منسوک چیاں چونکہ خنتنگ دی کا مسلح چھارگوزدس نا یعنی دے چی اگر روح اللہ فیق پی دے کتاب پیان یود پی حساب پی که من بیان ما بعدوک دے چی ادے جاق ما کھچی گونی انو غطا ثابت سون دے اولا نا دی بحث پو مهم من چک دے غطا چھوٹ پی بحث من چک چی دارے انتا مشکل سون دے یا اداران دیون گاما چونکہ دی بحث پیان اول چھوگو علماء ساق اختلاف یود پین چک دو خیانات بابا اختلافی ان زیر برگوشین من چک دو ینتز مزیس مثلا آقا حکیم پا خویی پا و نز کھچیر چیز دے حالا میسیره سے خود آغی فیق پی نظر پودیو انسوک دی ولایت پا امر اعتباری معصومی ولایت بات سنسے زیق کی کمائیں کی بحث نیانتان وزن سن قیمت معنوی میدکان چیک معصومی ولایت بات تولیان یود کن زوگا تولیان مثل وزون تیموی مثال پا سخصوری یود کن چیک این منسوک وده کنن دیو گنگما یود زری انسوک آغاز آغی نظر پودیو زوگا زری چین مده گنگما یود ودون قبول متخان اونچان مشکل منسوک حتی حکومتی نظامی کا اشکال یا رہبری کا اشکال تنگنا یا سوی کگا عالم چیز تنگنا ہا منظور پا عالم چیز مقام معظم رہبری فیق بس کا سلم لنوک زد لمعنا تنگ سے زد مفہوم عرفی کین پنجا چھایوت پوچا زد زرچین یعنی دین غطا ایران یا نظام چلدن یود دین ننگوس بیان فساد عملی خارج لبا مثلا دو چوز بخند بومینه زید ششمنچوک و الا مقام معظم رهبریز فکر با آزاد بیان با آزاد جگد ینتز دو آزادانه چیه مجخص دیتا نه یعنی دیتا ینتا مشهود با بیان چیه بس داره ین آینده ینتا بیان بندیو چوغا زیر برگوشده مسئله اختلافی این چیک قبول مچه کنونی مشکل میز خود مقام معظم معذور زیره یود فهم معذور زیره ودون دیو جزئی انسوک ودون دیو اعتباری انسوک ودیو چونسه انسوک دیو لقیمت معنوی من دیو سوغا ینته یاد میون لزیر برگوشه سوک دو مزیر با دیو ینتا مجمل بیان باننگتا عوام چی انکانچو سنخوان غلط عقیده چی که پر بینسوک که دی مسئله پولز گرانکان بخوین نظرین سوک پس خورچه بستان از بینسوک ینتس داره دیو مسئله علمی حسابی کنگته با حزبان این لر سوک پس خوره کرسید ده داره این ها او دو دیو مشکل چی سون منسوک میسی رسی هر انسان خداوند عالمیز قرآن مرتبه نه جگه ده ها سوسی تیک کا سودی تونچوک رال خان زده برانی تیک کا شکل روزی کرال خان
بیاد سو تو انگار خایگله گیل سنگان باشن شتول بیرگل فیشی تیامت سولان دوگا من دوگ ده دیونا چغلا جامعه نوعتا گا میگید نکوی زمین مسئولیت چیگید این چوگ دوده که دوگ پرگوشه از مثال تنگید نتا دیستریکت هسپتال یا حکمو دکتر یود ده دنیا دکتر ایلاس بس هسپتال یا دوگ چا نتپال تا چا یا نتی چوگو انجینیرونیس یولی شهر سازی لاس گر لامپینگ چین زنبگر تنگ چین چی بارگوشین دنیا لاس بچه اما دونی جگہ بدل بسه انجینیرون هسپتال یا یون سے ڈاکٹرون بہر لا نقشہ تنگ بچانا هم یولی نقشہ شک سے تنگ چا هم یولی هسپتال پو شک سے دی نظم پو خراب بچا دیو من انسان لا دو دونی چار چوز زنده دیوز شکس بینچوک جامعه بدو میچار گوشا مثلا دنیا نچیچیک سیاسی لیڈرون کنتی سیاست یا نقدوکس برکل لپات بین سے ممبر کا یون سے مناسبات سغی کا شهادت کا تو آیات کا تو یانوک علماء چو سے سبرا تنگچا تنگ من خوان مسلط میت پنا خوین غلط یا تنگچا و دیونا چوسبو علماء کچگیوت تنایان شکانتا ہے دون چی بیت دونیز عالمی لباس بگونینا سیاستی کرسیل زابان تنگت سیاست پوانگتی یولونیانوک فقیه عادل چی نظریان تنظیم مسون می سیاست ده سیاست مقام یونگید کنسلر یونگید MP یونگید یا CC یونگید دیون گنگمی مقامات نیکا آبا گون کنساق بانگ تنگ سچایت پو خوران سبب سنزنزوک چیا کوین زوارر نیست تنگ چنزوک هم دین پولا هم دنیات پو خراب دنیات پو چونکی کون دی ملسه کچا کوان زبان نا علم نا ده علوم ده یولی اقتصاد نا سایر ترقیاتی امورونی قوانینوی که خون سبق عدل لین پیان مزیر بنا جاهل لیود مسلط مید وانگی سی رسی نتی تعلیم یافته جوانانونی حقوقون ادون ده جگونی که ده کنسالرون ده چوگو جگون منصبونی که ابقابا گونن چانا چی سون من چوگ زیر بنا اونی حق پو زوایع سون ده نتی ودون لا وورد تنکانونی سن خطره بس این چوگ غزنی دی سپیرولا تأیید لا مسئله چک زیرت دی مسئله البته نانیجونی شگانزیس بین تحریر الوسیله آیت الله روح الله المساوی خمینی فیقبی جلد اول پو صفحه نمبر 482 مسئله پو منا رینگ موید دیان امر معروف باید پیدمیو عالم پو لطوسیه بس کیون سے نا آخری کا کسل مولد علماء کنی خطا چیچک دیو این و اعظمها التقرب الى سلاطین الجور کون یون سنا ده رؤسای ظلمه سلاطین جور نا نیر دوگید نیر ها چند لدوگید یادونی مقامات لچه کوشش بید مثلا وقتی که قرب مشکل چانا مقام نما چار گزده دون لا آغی فیق پوزدین غتان امت ساقا غتان زیرنوگ و علی الامت الاسلامیه کنتان مومن مسلمانونی ذمداری ذمه دیو این ان لو رأو عالما کذالک اگر عالم چک پیاد بین چک ادون نگیم با دول با دوک پا یاد مقامات کرسی سغیر گیا با بانتان مکا تو تھونگ نا اگر احتمال اقلالی گیوتنا حمله به صحت بانگینا حمله به صحت باز دو که تو من امید غطا تونگت کود یعنی پیچه دنیا دم سسون انسک ضرب محرج شنا و الا اعرضو عنه کنتان مسلمان مؤمن و نیز دو سوز عالم پوی کنا لغل ندوکشی کوران بانتان چین دوک یان کواه سپورت بزورد میتان چه لغل نگاتی وظیفه دیوین و رافضوه دو سوز عالم پوسکور فون جامعه نونا دوز جامعه شکچین سوگیو آغیب شک پوز کسال مولی نوک پایا ہے فإنه غیر روحانی آغاز کسال مولی دوک دو سوز مقامات الزابان تنکند بکو حقیقت یانوک عالم روحانی من کو نیکوش چی بس انزر بنا طلب بس بذیر روحانیین کوز روحانیه بیار بیده لباس برگوی که گونه ننگوس پیان جوک سے این شنکول واقع پاس پیان جوک شدو زغایا مثلا خود آغاز تعبیر بینو
व शैतान फी रिदाए उलमा अदु सोगा सियासत इल्जा बंगतंग से सियासत कुर्सी दम से वोट इफिया बंगतंग चा तबलीग बचा ओदे आलिमुन हकीकत का अबा कभी नंगोस पियांग नुजुस पी शैतान इन दियो आगाज दर दुग हे गजर मिन दे व शैतान फी रिदाए उलमा दुन जोन इन आखिरी का आगाज का साल मौलाना नऊज़ु बिल्लाह मिन मिस्ली ngachas ngate फकरा खैरत यानी खुदा ये ज़ात पे का फकरा लेने दूसरों आलिम निशी दिखना व मिन शर्रिही अलल इस्लाम दूसरों आलिम निस दोखर तंचिन इस्लामी का देशी दिखना छाना हम सियासत कुर्सी का छचा कौंसलर न फलान न फिस्ती का हम देखा दुख से देखा जुम्मा जमात फियागांग तंचा ngатang sna kuor tangcha dun dir gyabna fyak bacha agi fyak buzere şeytan fi ridail ulama şeytan gyabna chi bas fyak bogni bis du masala du zerdo du ya ka az ilal chik insuki ngati jamia fasad yang che yang jamia fasad yang che nukat chik ulama fuqaha sag zikir pu khimo jamia bendugna chajin chia चूंकि उलमा फुकाहा सग जिक्र मंगमो बाना मासूमी जिक्र बचा छामद दे दरें आते 365 दिन पे जुम्आ न जमाअत गामी का फलान मुश्तहिद पी फलान ममलकत पी ज़ेरन दुख पना खुद ब खुद मासूम जिक्र पु कम जामें उम्मत ने का फोगत फरज बुल रसूलुल्लाह फ़िक पी शहादती घंटांगिस हजरत फ़िक मबआस घंटेंगिस विलादत घंटेंगिस 6 घंटा सोया कुल साल यानी हजरत जिक्र बा 6 घंटे रसूलुल्लाह फ़िक दे बहर अज़ीम औसाप पी कना कदर सांगनुगा अम्मो बाकिया सगियारे जुम्आ ना जमाअत ना ईद ना गामी का छाना दी 365 दिन में जाम बाना खुद ब खुद कसरत थाले छेद de kasrat zikir puz dokhar tang jinsuk masalan dare ngata zere de liq mohliq muzan zenjing yale kasrat zana ngatir gui badan bishik bazoga ghair ma'sumi zikir mangmo bachoz du shikcha chana ghair ma'sumi zikir mangmo misha chukcha garchi bana kunti makhsus jagma chichik salyang bana sadia waduna di mafhum wilayat faqina nazm na hukumat अलग अलग मकबूला का तो इंजुदून लंगते तौज़ीह तंज दे छोट लिहाजा गैर मासूमी जामें जिक्र मबुज़र फ़ुक़हा सग़िज़ तौसिया बचिन मिन जुमला आगाय वाहिद सुखसुन आगाय फयाज सुखसुन इस गताज़ इरचिन मुबल्लिग़ इस्लाम इस फ़क़त अहकाम युन लज़र सीरा या इम्मज़र रिवायात आयात निकम्यून ला तरबियत तुम सियासी बहस उदुस अशखास ना अफराद हिमायत स्पेरामा तुम ज़ेरत खोनिस छाना तांदे का डूल बरगोज दे पास गतेज दी बदल्ला मखसूसन माह मुबारक रमज़ान उन सुखसुन माह मुबारक रमज़ान या मुहर्रम सफ़र दिल जा सुम्पियां बिल्कुल बन मना छार गोशा दुगिया ngata yang suizi kirmi baca sirib ahli baiti रमज़ान ahkam aqaid wadiona tuzla माह यानी मुहर्रम या सफ़र यानी इमाम हुसैन फ़िक पीदी नहज़त नदी हिकम सग या खुद हज़रत असहाब निस्कोरियां द्यून ज़रबायत पो आदत छाचुकचा द्यून आती मशूरा तuzla दी बयान उनगज बयान बेद नुकातुन बयान बेद दूना मुश्किल चीदुक खुद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम उन्हीं कलाम का तो जामिअन का तो अगर जिक्र सुन मिन्ना ngati दीन दुनिया गामा आबाद छजिन सुगिया दुलंगा रिवायत चिक अब्दुस्सलाम इब्न सालिह अल-हरावी कना खुंगत की खोस इमाम रिज़ा फ़िक़ी कना नक़ल बेनु खुज़रेनु समिअतु अबल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा कना छोर यक़ूल हज़रत इसका सलम चुक रहमल्लाहु अब्दन अहया अमरना खुदाज दे अबुद इंसान निका खुदा ये रहमत पूछा सोशिक खुदा रहमत बशिक अचंग अहल बैत दस्तूर उमूर उनको जिंदा जगह जामिया जिक्र बेंचिक
راوی زرد فقلت له ناس حضرت الله جفول بیاز و کیف یحیی امرکم، یعنی تی امور دستوراتون چی بسه زنده جق پجونی حیات چی بسه جق چین زربنا. قال حضرت از کسلموز یتعلم علومنا کسن الله حوزه علمیاتون دنیا سونسه نچن اهل بیت علومون یاد بچین حوزه دنیا سه اخبار ندون نه دوله میلتا چا، یعنی علوم قرآن نا روایت نا سنت نا دونی که لز بچه او دنیا دخالت دیوت پی علوم نساغون زرچه زیر دون چوچوک سه ندین کرچه یون سه نا و یعلمها الناس دو کیون سه یولیانو میون لدیانو زرچه کتاب نا سنت مطابق زرچه دو زیر بچک نا انسان روح بلا قدرت تبچه فإن الناس چونکی میون لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا میون لا اگر نچنگ اهل بیتی طرف نا یونس کندی دی کلامی حسن لذت بکا تو کوان اشکانی کا یونس دی برود بو کوین اشکانی کا لب چک سکینتز دی محاسن استن نکا تو گنگمان اچه اهل بیت الزا یونچین پس اهل بیت الزامی میون چو کنی سبب چیزی دیو این سنگتز غیر معصومی کلام نسبرا سغمی ازیر اندوک بنا ایمی کلام پو چوغلو سده دوز بس این چوک دونا ینگ نوکا چیچک جامعه نوک مثلا فقها سقیس دیانا چوسی ترویج بید بانا دون کر قیاس بید اهل بیتی کا دو می بچه چیه؟ چونکه فقها سقیس دی چوسی ترویج بچه نکون حکم ظاهری کلوس بد چونکه احکام استنباط بانا حکم ظاهری لگتو یونگده چند دیا حکم ظاهری کا کون دول دیا دول بانا کون اجر نا ثواب تو بید اما دیو سبب من که معصوم بلکه معصومی طرف نه نس خاص یود مثل علی اکبر پا حضرت عباس پا دون مقابل تشبیه تنگن قیاس می بچه چیه؟ چونکه اهل بیت طرف نه نس خاص یود حضرت عباس پا خواه یا علی اکبر پا حضرت زینب پا دیون لا مراتب مرتبه اسمت کسبی یا ذلی یا صغروی دو سوز تعبیر یود علم کلام دو سوز یود کن پاکیزه یعنی ذات مقدس کا تو دونی کا خونمان میلب چه دیو مثل دو سوس بینده داره ngati چیچیا پروفیسر توب سے کوئی لقپن کوری پوسٹنگ آرڈر پو کوره یود و دونا من مناسب میت پی من ngati دیا چوپا چوینس پا پرو چیز من دی خورنگ پروفیسر چو سے دے کا قیاس بس اردر پروشتیں چادو خوب دیو دیوانی لازنده او دو سوس بو اهل بیتی کا نتایید یود خانونگانما خود اهل بیت از مشخص بس کوئی مقام استنه یود فقها کلا ازدعام چیکا مثلا غیبت کبرا ینگ دیا مسائل فقهی فرعی نکوری مقلدون نسبت الله کوئی سپرو حجت شرعی چچا دون من اونی کا قیاس می بچا و خصوصا گاه غتز تعبیر بده علی زمان حسین زمان اودون غتا کلا اعتقادی ویروش چچا خلاف روایت و نش چچا دون غتا میزر برگوشه غتا چونکه شیعه زوگ بس جام بس زوگ چین یعنی جام به فیدی ویروس نبین مرگوز ده دیو ما یک حکم عقلی چکینده روایت چنگ از تبرکن زره دو دیو اینده کافی شریف جلده اول 201 کا روایت بمنا لیکن طولانی یود مقام امام نسبت الله بیانات یود دین چان قتل توز دین کسل مولد الامام واحد و دهره امام کری زمان پیان کنن واحد فرد پو این ینگ خواه چند مثال نا نظیر نا شبیهی چیگ مانا یونچه من لا یودانیه کنا قریبا کن من ینچه من احد من المخلوقات کنا ملک مقرب این نسادیا چانا خطر قتل لاز بده گر ان علی زمان حسین دون میزر چدی تعبیراتون اویا ولا يعادله عالم زده گا عالم چی مطلقا امامی برابر لکن هر بعد ینچمین هی اویا ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظیر اماما بدل با ینچمین بدل چک توب چمین مثل توب چمین چخ زر با ینچمین مخصوص بالفضل کله تمام کوئی وجود مقدس بگن ما
फदाइल मानवियात का इख्तिसास सोंसद शिरकत दियंग बरदार छचमेत यू काफ़ी शरीफ यांगुद्यू हत्ता असहाब खास नंगिम बो क़यास बेन दिसो बायत पदियन ठीक मिनसुक हाला इंशाअल्लाह ngатез जामिआ पो यगनो लखमोची तरफ लखों मिंगना दिसोस उलमा को निज़दियान गुफ्तगोस टुलचा वदियो इंशाअल्लाह ngata लेग्याना पुर फ़ायदा छे उम्मीद का बस इन व खुदावंद आलम इरगाज़गुई करना इंशाअल्लाह ngata गामी दुआ बुदियो इन कि खुदाया ngची इज्तिमाउन गामा एतिक़ाद वाहिद के जमा अलुसे व गंगमज फ़दाइल अहल बैत ज़रचा बाकी ज़िक्र